मालिका कथा पड़िला जे जने कहले भाई मो ना मालिका रे नाही ताको ना सो मालिका रे ठाकुर कहले मालिका रे नाही कोन कोन मते बुझाई देला कहले ये आ ना मालिका रे बाहुची ता ना मालिका रे बाहुची मो ना बाहु अरे तुमे कोन जने मालिका रे तबले मालिका कहूछ मालिका रे कोन बाहरिबो से कर्म करिवा पई आरगो बर मागिथिला तेणु ए कर्म करूछु तुमे यदि तुमरो प्रतिश्रुति देई न था ताहले मो कर्म कोन करि पाइ थांतो कि तेणु जे सेठी प्रतिज्ञा बद्ध होई कि आसीछि जे मु गले प्रभु आपनकर लीला रे शामिल हेबी काम करी तमे मन तो होछ सही कारण जेतबे जड़िया घाट प्रतिष्ठा होथाय सेतबे जणे व्यक्ति ठाकुर को आसी थांती ताको ठाकुर कहउथांती जे जड़िया घाट प्रतिष्ठा हबो तुमे आसीबो ए कथा कहला बेले से व्यक्ति कहउथां प्रभु मोर काम अछि मु आसी परिबी ना काई टिके आसीबो खाली भूली देई जीवो काई एते तुमे मना करतो आसीबो टिके भूली देई ये कथा से कहले शेषरे कहले हो प्रभु आपण जदि कहउछन मु आसीबी हां आसीबो से चली गला परे निरंजन भुइया थिले ध्रुवभाई को बड़ भाई से कहले प्रभु से लोक को कोन आपण अनुरोध कला भलिया कथा कहउछन से न आसला नाही कोन हम जरिया घाट अपरिचित रही ताको अनुरोध करूछन से मना करूछि ठाकुर नीरव रही गले ठाकुर नीरव रही गला परे नीरव भाई तो छाड़ीवा लोक नहती कहले प्रभु आप नीरव काई रहिले किसी कहले तापर तो से तो प्रतिदिन आसंती ठाकुर जेतबे शेष दर्शन करंती तार मणई ठाकुर जिबा पूर्व दर्शन करन कहले प्रभु कोन पई नीरव रहिले ए कथा तो पचाई ठाकुरे 2-4 दिन गडैला पर कहले जा पाई आपण कहिलो जहा को सेइबा बर पाइतला एठी घाट प्रतिष्ठा हवा पाई तेणु से कोन जानि छी ताकू आमे कहिलो खाली तुमे आसी भूली जीवो भूलीला परे आम काम आमे करि देबु अच्छा कहिले से व्यक्ति जानि नाही किंतु प्रभु ताको डकै कि कहउतती तुमे आसीबो तेणु ताकर जदी एई भई से जानि पाउ नाते काम करि जाउचंती ताहले एमिति समस्त कथा अनेक कथा ठाकुर मध्य जड़े भक्त कथा कहले जेतबेले आमे आमे जाई थाउ बाजपुरा जाई था ठाकुर कीर्तन होउथाई कीर्तन समय रे नीर भाई मध्य जाई था नीर भाई जेतबेले ठाकुर कहले चलो टिके जिबा जे नई कूल को जेतबेले गले देखिले ताकर एठी बाहरी छि हाड़ माळा उठे पड़ी ठाकुर एमते हाथ धइला भितरे ठाकुर कहले शीघ्र चलो नीर भाई जाउछन कहले कोन छाती काई धरछन ना तुमे पछरे कहि गला बेल को छाती देखिला बेल गोटे हाड़ माळा पड़ी कहले हाड़ माळा कोन ए हाड़ माळा पाउछि कौस्तुभ मणि ना कौस्तुभ मणि तो आमे सुनुछु जे से हीरा नीला माणिक अति मूल्यवान जिंसटा आ ये तो कोन हाड़ कहले तमे ताले कोन बुझिछ से हाड़ होछि जने कौस्तुभ ब्राह्मणर से भक्त थिले एवं से एभली भक्त जे ओ हाथ काटी दियो गोड़ काटी दियो सब काटी दियो शेषरे ताकर ए जे हाड़ को माला करिछि एवं मुंड को गोटे गोल करे जो धारण करछि सेटा धारण करिछि तेणु से होउछि कौस्तुभ मणि भक्त को मु धारण करिछि सेई नीर भाई दर्शन करथिले केमिति बाहला एभली भाव रे जो भाव रे कीर्तन कले जे से कीर्तन और प्रभाव रे प्रभुकर शिव एरा कौस्तुभ मणि की बाहरी पड़ाइथिला तापर दर्शन कले तापर पुणी बाहला तेणु भक्त जेतबेले भाव रे डाके भगवान स्थिर होई रही पारंती नाही तेणु भक्तर भावे मो
ବନ୍ଧନ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କେମିତି? ଗୁରୁ ବାଦରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅବତାର ବାଦରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ବାଦରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନନ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖରେ ମୂଢ଼ ପାମର, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧର, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନାମକୁ ମାନସ ଜପ କରିବା, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଏଭଳି ସେ ନାମର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରପି ନିହିତା ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନାମୟୀ ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜ ମହାକାୟ ବଟବୃକ୍ଷପି ସମ୍ଭବା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର ଫଳ ଭିତରେ କେତେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି, ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାଉ କି ପାରା ଖାଇକି ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ମଳତ୍ୟାଗରେ ଯୋଉଟା ହଜମ ହେଇନଥାଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ, ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି? ତାହା ଯାହା ଠାକୁରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ଅଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମନନ କରିବେ, ମାନସ ଜପ କରିବେ, ସେଇ ମାନସ ଜପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ କାଳ ପଶିବନି କେବେ ତ କତି। ତେଣୁ ମାନସ ଜପରେ ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଳ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପାଦୁକା ପାରେ ପାପ ଦହନ, ଦୂରେ ଦୁଃଖ ମୋଚନ, କାରେ କାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯେ ପାପକୁ ଦହନ କରିବେ, ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ କାଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଦୁକା। ତେଣୁ ପାଦୁକା ଗୁରୁ ଦେବସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପାଦୁକା ନିକଟରେ ଆପଣ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁରୁ? ନିରବାଇ ଥରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ପାଦୁକା ଦିଆହେଇଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରେ କଣ କଲେ ନା, ବିଜୟ କହିଲେ, ବିଜୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବିଜୟ ହେଇଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ପାଣି ଆଣିଲେ। ସେ ନୀର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ନୀର ଭାଇ ସବୁ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ ସେ ବାବୁନିର ପେଟଟା କଣ ହଉଛି? କହିଲେ ହଉ ହଉ। ଆଉ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଫୁଲେରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ନୀରା ଭାଇ, ଆପଣ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି କହିନି। ନା, ମୁଁ ଠାକୁର କେବେ କହିଲେ ବିଜୟ ଯେ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ପାଣି ଆଣ, ନୀର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ପାଦୁକାରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଦୁକା ନିକଟରେ ଯାହା ଜଣେଇବା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଚିରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆମକୁ କୃପା ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାମୟ। ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ପାଦରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଦୁକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଲୁହା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ। ସେ ପାଦୁକା ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କଲେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତରେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ କଲେ ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ପାଦ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଲଗା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କାହିଁକି ପାଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଥରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ
कौन देखिल ना मु देखिली पृथ्वीटा एते बड़ ए कथा कहला पर भगवान कहले पृथ्वी बड़ कहला हां आज्ञा पृथ्वी बड़ ना पृथ्वी तो जल आ स्थल स्थल गोटे भाग जल भाग होची तीन भाग ते जल भाग बड़ ना स्थल भाग बड़ ना प्रभु जल भाग बड़ जल तो तीन भाग बड़ कहला अच्छा जे जल भाग देखो से जल भाग को गोटे ऋषि आटुलाई पानी करके पान कर देइथिले तार से ऋषि बड़ ना जल भाग से समुद्र जल बड़ प्रभु से ऋषि भी बड़ ना जदि से ऋषि बड़ से ऋषि को गोटे आकाश रे तारा कर दिया गला तार से आकाश बड़ ना ए ऋषि बड़ बोले आकाश बड़ आकाश जदि बड़ गोटे पाद से समग्र आकाश को छेदी भेद कर जाइतला तार से पाद बड़ ना आकाश बड़ से पाद बड़ से पाद कहार से पाद होचे आपण कर तार से पाद जे तीन पाद आ स्वर्ग मर्त्य पाताल जेको व्यापी जाइतला से कली युग रे पाद होचन श्रेष्ठ तो पाद पाखरे कोन करिवे प्रणाम करिवे पाद होचते कृपामय पार होचते आपण पाप दर होची दहन जे समस्त पाप को दहन करिवो से होचनी पाद तेणु वर्तमान पाद पाखरे कोन करिवो प्रणाम करिवा अभिवादन शिरस्य नित्य बुद्ध प्रसविन चत्वारि तस्य पर्यंत आयुर्वेदा रसबळ अर्थ ठाकुरे कहिले जेते यज्ञ अछति नमस्कार होचनी श्रेष्ठ यज्ञ तो पाद पाखरे नमस्कार करिवो कारण केउ नमस्कार करा जबो कली युग रे श्रेष्ठ नमस्कार होचती कोन अष्टांग योगर जो श्रेष्ठ होचती साष्टांग प्रणाम कली युग रे जेते आमे योग तपस्या करिबा से योग तपस्या रे तो संभावना नै कारण हमर तो कली चल परे अछि जीवन आ सत्य युग रे तेतया युग भलिया नै ए कली युग रे उद्धार हवा पई हेले अष्टांग योग करिया पई पड़िबो तो अष्टांग योग तो जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तेणु शास्त्र अनेक शास्त्र अच्छे अनेक शास्त्र पढ़ी कि हम समय भी नहीं कि कर्म करिवो कि योग करिवो हमर तो बल बा सामर्थ्य नहीं यही सहज एवं धारा रे जटिल योग करिले मिरई चरम भोग ये कली युग रे सहज उपाय अछि टिके प्रणाम खाली करि देबु प्रणाम करि देले हैला तेणु केउ प्रणाम से होछि एई अष्टांग लगाई तो प्रणाम करिबु सहज सुतर राम कली की तरिबु ए कली युग रे तरिया को हेले एई प्रणाम के करिया पाई पड़िबो अष्टांग लागिबो ए अष्टांग लागि के प्रणाम ताको करिबो प्रणाम करिबो केते थर ना 12 थर चरम रे लिखा अछि जे 12 थर साष्टांग प्रणाम करिले तमर रोगर प्रादुर्भाव आस्ते आस्ते कमी जाय तेणु जणे व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करूथिला ठाकुरे कहिले छा छा ताकर कहले से व्यक्ति आज पर्यंत बंची जी हमें कहलु प्रभु कोन ता उद्देश्य कोन काई कहिले से साष्टांग प्रणाम तो करूची साष्टांग प्रणाम करूची एवं तार आयुष बढ़ी जाउ आयुष साष्टांग प्रणाम करिबा द्वारा आयु वृद्धि हुए आपण माने मध्य स्वर में लिखा है जानिबे जे साष्टांग प्रणाम करिके तार आयुष वृद्धि हला से ताकर आयुष बुद्धि हला पर से बंची गले तो सेही बड़ी भाव रे ये कली युग रे आमे जे उद्धार हवार एकमात्र पथ होचे साष्टांग प्रणाम नियमित भाव रे 12 थर आपण साष्टांग प्रणाम करिवे साष्टांग प्रणाम करला परे अष्टांग योगर साधना होची साष्टांग प्रणाम भीतर अछि तेणु नियमित भाव रे जदि आपण करू नथिबे ताहले आ कोन करा जबो घई परिबनी कारण ठाकुरे सदाबले कहते जे तुमको तम पाखरे जा अछि अर्थात आपण को चंद्र सूर्य तयारी करछो तमे चंद्र सूर्य तयारी करनो तुमे कोन पानी तयारी करछो आ तुमे अग्नि तयारी करछो आमे अग्नि तयारी कलु बा जल तयारी कलु मंजी तयारी कलु किंतु तुमको दिया जायछि तुमे रोसई करिवो तुमे रोसईटा न करिवो प्रभु रोसई
କରି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ରୋଷେଇ କରି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାରା ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେତିକ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଧର୍ମ ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା ପଥରେ ନ ଯାଇ अलौकिक आशा करबा होची गुरबा गंजन मोह आमे सब कोठी ना गुरबा गंजन मोहरे पड़ी जा धर्म धारा ग्रहण करबा साधना करबा नै प्रभु को अलौकिक को आशा करबा काना आमे सुनिले प्रभु तो ए सब भलो कर दउछन अनेक रोग को भी भलो कर दउछन अनेक असंभव संभव करूछन आ प्रभु मो कर्म धारा कोन करबी प्रभु मते उद्धार करंतु मु तो अकिंचन किछ करि पारु नै मो ए सोइला बळे डेरी हे जाउची मो आसला बळे डेरी हे जाउची एई भली विषय कथा कहि के ठाकुर कहले तो विषय कथा कहि के मते चालाके देखाउ कोन भाबु तू किछ जानि पारु नै तेनु ए होशियार हे जा मु सब जानु छी किंतु तते छाड़ी जाउची कोन ना सरल भाबरे तो कथा को देखि के मु छाडु छी किंतु तो कर्मफल तते भोग करिया पय पड़िबो ये कथा ठाकुर मध्य स्वीकार करिया पय किंतु आमे जतबले प्रभु कोठो धारा नेले तिके शास्त्रा प्राम के तिके मुंडिया किछि न करि पाइले मुंडिया टिए मारी धूपटिए दब तणो आमे कोन कले ना प्रभु को पाखरु उद्धार होवा पय जतबले बाट खोजुचे से उद्धार करिवे कारण कली युग रे उद्धार होवा पय हेले गुरु कृपाळु कृपया बदत विशेष पादा बुझ दीर्घ नौका कोन ना एघर कली युग रे उद्धार होवा पय हेले गुरु होउछनि कर्णधार गुरु गकार सिद्धिदह भक्तः रकार मुक्ति उत्तमा उकार समृत तत्त्वत्यात्मा गुरु परः ग र उ ग रे हला गकार सिद्धिद भक्तः समस्त सिद्धि जहां को पाखरे ठुल अछि रकार मुक्ति उत्तमा जे हमको उत्तम मुक्ति देई परिबे उकार समृत तत्त्व उ अर्थ अछि शंभु शंभु अर्थ अछि शिव जे समस्तकर मंगल करंती जे उत्तम मुक्ति दियंती जे सिद्धि प्रदान करंती से होचंती गुरु तेनु प्रभु हेले गुरु गुरु रूप रे आसे के हमको उद्धार करिवार बाट बा मार्ग बतैचंती किंतु आमे कोन करूचे ना धीरे 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 आप खसी जाउचे और प्रभु एते सरल मार्ग देले मध्य हमको लागुचे ना एते जटिल हे गला प्रभु आसे चरम शास्त्र अनेक कथा कहिले कोन अनेक शास्त्र बहुवेदितव्यम स्वल्पत काल बहुविघ्नता च जसार भूत तदुपासनीय हंस जथा क्षीर मेवाम मिश्रम अनेक शास्त्र अछि वेद अछि वेदांत अछि उपनिषद अछि भागवत अछि अष्टादश पुराण अछंती एमते अनेक अछंती किंतु आमे कोन ये स्वल्प समय भितरे आमे से शास्त्र को हजम करि परिबा हम स्मरण शक्ति कोन अछि ना आमे धरि कार्य करिबा नै किंतु सेही श्रेष्ठ शास्त्र के श्रेष्ठ शास्त्र होचन कली युग रे चरम शास्त्र हंस तथा क्षीर मेवाम मिश्रम हंस जे परि भाव रे क्षीर सहित नीर अलगा करके क्षीर को ग्रहण करिथाय जेमे अनेक शास्त्र भितरे कली युग रे चरम शास्त्र अछि से चरम शास्त्र रे प्रभु जहा लिखि चंते ताहा को आमे ग्रहण करिबा ताकर मीमांसा को आमे देखिबा कारण गुरु शिष्यर भाव अनेक जे बड़ी भाव रे आपन कोटे मीमांसा दउची जे बड़ी गज कुबीर रे मीमांसा गज कुबीर होचनी दुई भाई जणे होचनी विक्रम जणे होचनी विक्रांत या भागवत रे नाही प्रभुकर मीमांसा भागवत रे अछि से होचनी हो हो गंधर्व किंतु प्रभुकर मीमांसा होची से दुई भाई जणे होची विक्रम जणे होची विक्रांत विक्रम विक्रांत गुरु को घर को जाई पाठ पढिले गुरु को गुरु रे जतबे पाठ पढि साला परे विद्या शिक्षा सला परे समावर्तन से फेरिबे गुरु गृह फेरिला परे जेतबले दुई भाई कथावार्ता होउचंते जे विक्रम बड़ विक्रांत सान विक्रम विक्रांत कहूचे जे आमे जेतबले जिबा जजमान
ଘରକୁ ପୁରୋହିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣା କାହାକୁ ଦବା ସାନ ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦବା କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ କହିଲେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଦବା କାହିଁକି ବାପା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୁରୁକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷିଣାର ଅଧିକାରୀ ସାନ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରୁ ଆମେ ସିନା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏ ଦକ୍ଷିଣା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଲା ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦବା ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାନ ବିକ୍ରାନ୍ତ କଣ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବିକ୍ରମ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛ ତ ନା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲ ଯୋଉ ପାଟିରେ କହିଥିଲା ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେବି ସେଇ ପାଟିରେ କହୁଛ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯା କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଯୋଉ ପାଟିରେ ଖାଏ ସେଇ ପାଟିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ତେଣୁ ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ସେଇ ପାଟିରେ ଖାଇବୁ ସେଇ ପାଟିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବୁ ତାପରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କର ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁମେ ଗଜ ଭଳି ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜ ହେଇଯାଅ ତେଣୁ ଜଣେ ହେଲେ ଗଜ ଜଣେ ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ବା ଜଣେ ରହିଲେ ଜଳରେ ଜଣେ ରହିଲେ ସ୍ଥଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଗଜ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କି ଗଜ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଭେଟା ଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ଗଜର ପାଦକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଆସ୍ତେ 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 ଗଜ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆରେ ଗୁରୁ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ହଉଛି ପଦ୍ମ ମୁଖ ହଉଛି ପଦ୍ମ ହସ୍ତ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଆଖି ହଉଛି ପଦ୍ମ ସବୁ ହିଁ ପଦ୍ମ ତେବେ ସେଇ ପଦ୍ମ ନୟନ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ପଦ୍ମ ପାଦ ପଦ୍ମ କର এই ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ହଉଛି ପଦ୍ମ ସେଇ ସଦୃଶ ଏଇ ପଦ୍ମଟି ଫୁଟିଛି ନେଇ ଆସିଲେ ଥୋଡ଼ ପାଉଲରେ ଟେକିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ପଦ୍ମ ପାଦ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କାରଣ गुरु उद्धार हेबु जेबे भवसागर उपाय करी भज एबे से गुरु ही उद्धार करिवार बाट कहिथिले तो से मन पड़ी गेला से तो पद्म फूल टेकिचंती तापरे प्रभु थिले वैकुंठ रे तेणु वैकुंठ रो आसिले का उद्धार करिया पई किए उद्धार हेले एठी गोटे दया आसिला अंतराल दया अंतरिक्ष दया एवं भक्त मान मध्य आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भक्त सर्व भक्त चारि प्रकार गोटे होचे आत्म गोटे अर्थार्थी गोटे जिज्ञासु गोटे ज्ञानी तेणु ये होचे आत्म भक्त विपद रे पड़ी चंती किए ना गज तेणु विपद रे पड़ी की डाकुचंती तेणु आसिले भगवान आत्म भाव रे जेतबेले आसिचंती काहा को दर्शन देले गज दर्शन पाइले ना कुंभीर दर्शन पाइले कोन ना सुदर्शन चक्र पठेइले सुदर्शन चक्र कइले कोन सु सम्यक दर्शन होची सुदर्शन जे सम्यक दर्शन होची सम्यक होची भल भाव रे ता अर्थ होची भल भाव रे दर्शन करिवा होची सुदर्शन प्रभु आसिले दर्शन देले का को ना कुंभीर को कहला रे तो ए गजर गोड़टा काई धरिछु ता गोड़ धइले कोन मुक्ति हबो मु आसिछ मते देख जेतबेले जे देखिचंती ताको ओ कोन करे ना निज शरीर रे भगवान मिसई देले कारण जे गुरु को डाकिथिले उद्धार हेमु देबे भवसागर उपाय करिबो जे एबे श्री गुरु को से जेतबेले फल पाइथिले तेनो गुरु को से स्मरण कले कुंभीर ताको अंतराल दया अर्थात भितरे एमिति दया कले जे से कुंभीर भव संसार उद्धार हे गेला किंतु गज जाइला जे कुंभीर प्रभु मते उद्धार कले किंतु उद्धार किए हैला कुंभीर हैला किंतु ये कोठी उद्धार हैला ये केवल विपद रे उद्धार हैला किंतु भव संसार उद्धार हैला के गुरु
ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଭଜିଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା କୁମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ଗଜ କେବଳ ବିପଦରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ତାପରେ ଗଜ କଣ ସେଇ ପ୍ରତି ପାଇଲେ କୁମ୍ଭୀର ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥବ ତାହେଲେ ଏ ବିପଦରୁ ଭବ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା କାରଣ ଭବ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କଲା ବାଲା ଏକା ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ବେଶ ପାଦାମ୍ବୁଜ ଦୀର୍ଘ ନୌକା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହଉଛି ଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ହଉଛି ନୌକା ଏ ନୌକା ଆମର ବସିବା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା କହୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଈ ପାର ହେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେବେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଇ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଉରୀ ସେପଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବସନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧରେ ବସନ୍ତୁ ପାରି କରିଦେବି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ନାଉରୀ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ପାର କରିଦେବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ପାରି କରିଦେଲେ ପାରି କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋର କେତେ ପାଉଣା କହ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ କହିଲେ ପାଉଣା ପାଉଣା କଣ ନେବି ଜାତି ଭାଇ ଠାରୁ କଣ ପାଉଣା ନେବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଗି ଗଲେ ଜାତି ଭାଇ କଣ ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଆମେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମ ଜାତି କଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ନୁହ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ସିଏ ମୋ ଭାଇ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସିଏ କେମିତି ତୁମ ଜାତି ହେବେ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାତି ନାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଜାତି ହବନି ସିଏ ଜାତି ହେବେ କେମିତି ନା ମୁଁ ସିନା ଏ ଛୋଟିଆ ନଈକି ପାର କରିଦେଲି ସିଏ ବା ବିରାଟ ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାର କରିବେ ତେଣୁ ସିଏ ନାଉରୀ ମୁଁ ବି ନାଉରୀ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଉରୀ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଭଡା ନେବିନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୋର ଭଡା ନେବେନି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାଉରୀ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକରି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବତାର ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଗଲେ के आदि शंकराचार्य तापरे पछरे अछंती शिष्य माने शिष्य मानको शंकराचार्य कहउछंती तुमे नदी पार हेकी पळि आस त नदी पार हेकी पळि आस समेत कहउछंती गुरुदेव को जानि परना झड़ बात्या होची गंगा नदी एठी आमे पारी हेकी जाई परिबु केमिति जिबु पसिकी जिबु पसि तो जाई हम डंगा भी नहीं किंतु शंकराचार्य को आस 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 गोटे शिष्य ताका नाम होची शनंदन शनंदन कोन कले नदी भीतर पसिले एतबे किछि पसि पसिका जाई जाई किछि बाट गोटे पद्म फूल प्रस्फुटित होला से पद्म फूले गोटे पाद देले पुणी पाद देई आ गोटे पद्म फूल प्रस्फुटित होला एई बळी पद्म फूले जाई जाई आरा पारे पहुंचला परे आदि शंकराचार्य कहउचंती शनंदन तो अलगा मन तो आसी पाले तुमे किपरि आसिलो ना प्रभु मु एया आसिले जे मंत्र आपण मते देइचंती से मंत्र मनन करी मु जदी ए भव संसार पार होई जिबि सामने गंगा नदी कोन से मंत्र जप करी पार होई जिबि नै सेही मंत्र जप करी मु आपण को विश्वास रे बसिले गंगा नदी भितरे तापरे गुटे पद्म फूल फुटिला तापरे से पाद देली तापरे आ गुटे पद्म एई बळी पद्म फुटी फुटी जाउची आपण को पाखरे आसी पहुंची गले तापरे गुरु आशीर्वाद कले यही परीक्षा यही गुरु परीक्षा जो मंत्र देइछे मु तुमे विश्वास करी आसिलो जो माने आसी पारले नै से माने रही गले ताले हमको गुरु जो मंत्र देइछन्ते सेही मंत्र सहायता रे आपण ए भव संसार को पार होई जिवे केनो आपण जदी विश्वास थिबो ताहाले ताहाई हबो जदी विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचित तेणु विश्वास सहित से मंत्र
को तब जप करंतु देखिबे उद्धार हेबे ही हेबे किंतु आमे जदि विश्वास हमर दृढ़ रहिबो नाही ताहले कोन हबो ना आमे निश्चित भाव रे उद्धार होई परिबा नाही तेणु ये विश्वास सहित भगवत भक्ति आपण रत रुहंतु गुरु निश्चित उद्धार करिवे कारण परम ब्रह्म तो होचंते सेई फटिया उद्धार करिया पय आसीचंती ना तेणु एठी कहा गला कोन ना गुरु को पाखरे सदा सदा तो आपण शरणापन्न हुंतु शरणा तमेव शरण पछ सर्वभावेन भारत तस्पतात् परां शांति स्थान प्रापसि शाश्वत केणु गुरु आपण को उद्धार करिवे से गुरु होचंती थे ठाकुर केशव चंद्र तेणु से केशव चंद्र आसी उद्धार करिया पई समस्त आदिर ए पवित्र सत्संग रे से समस्तकर मंगल करंतु उद्धार करंतु तेणु आजिर ए बाणी की मैठा विश्राम देउची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भूतानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मूर्धमा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् गुरु